सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया है। सऊदी वज़ीर दाखिला अब्दुल अजीज़ बिन सऊद ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अहम मुलाकात की। वज़ीर दाखिला अब्दुल अजीज़ बिन सऊद ने एक्स अकाउंट पर मुआहदे की पोस्ट शेयर कर दी। ज़ुल्करनैन हैदर हमें मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे, बताएगा ज़ुल्करनैन। जी बिल्कुल, इस वक्त वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो हैं वो सऊदी अरब के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सऊदी वज़ीर दाखिला से मुलाकात की है और इस मुलाकात में MOU पर दस्तखत किए गए हैं, जिसके मुताबिक सिक्योरिटी के शोबे में जो है वो ताउन होगा। सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने का भी अज़्म का इरादा किया गया है। ये भी कहा गया है कि ये मुआहदा ममलिकत सऊदी अरब और इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के दरमियान मजबूत स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और दरीना बरादराना ताल्लुकात की गहराई का मंजर है। और सऊदी वज़ीर दाखिला ने ये डिटेल जो है वो एक्स पर भी शेयर की है और वीडियो भी शेयर कर दी है। उनका कहना है कि इस मुआहदे के तहत तो दोनों मुल्कों के दरमियान जो सिक्योरिटी का ताउन है वो मज़ीद बढ़ जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल एक रोज़ा दौरे पर ईरान रवाना होंगे। वज़ीर आज़म वफ़द के हमरा आयतुल्लाह ख़ामनाई की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म दौरा ईरान के बाद 2 रोज़ा दौरे पर तुर्किया रवाना होंगे। तुर्की की क़यादत से 2 तरफ़ा उमूर और बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म और तुर्क सदर के दरमियान आलमी और इलाक़ाई उमूर ज़ेर गौर आएंगे। ईरान और अमेरिका आने वाले दिनों में मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक कर लिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोहा के बाद अगली मुलाकात शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर की तदफीन के बाद जल्द तय की जाएगी। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा, मफ़ाहमती याददाश्त में दर्ज वादे अहम हैं, उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। MOU को मज़ीद वाज़ेह करने के लिए बातचीत जारी रखने का फ़ैसला किया गया। निगरान ग्रुप के राबिता चैनल को आज बाकायदा दस्तावेजी शक्ल दे दी जाएगी। कतर ने ईरान के 6 अरब डॉलर्स तेहरान मुंतकिल करने की तरदीद कर दी। कतरी हुकाम ने वाज़ेह किया, ये रकम अब भी कतर के बैंक्स में है और ईरान को उस तक बराह रास्त रसाई हासिल नहीं। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी का कहना है, ये 6 अरब डॉलर्स ईरान की जनूबी कोरिया में तेल की बरामदात से हासिल होने वाली आमदन है, जो अमेरिका और ईरान के दरमियान कैदियों के तबादले के मुआहदे के तहत जनूबी कोरिया से कतर मुंतकिल की गई थी। फंड्स अब भी कतर के बैंक्स में महफूज हैं और उनके इस्तेमाल पर अमरीकी पाबंदियां और निगरानी बरकरार है। कतर इन फंड्स का मालिक नहीं बल्कि सिर्फ उनका निगहबान है। उनकी मुंतकली या इस्तेमाल से मुताल्लिक हतमी फैसले मुताल्लिका बैनुल अक़वामी मुआहदों और कानूनी तरीक़ाकार के तहत किए जाएंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर गालिबाफ का रिकॉर्डेड इंटरव्यू सरकारी TV पर अचानक रोके जाने पर उनकी टीम ने शदीद बरहमी का इजहार किया है। पार्लियामेंट के मीडिया सेंटर का कहना है, इंटरव्यू नशर होने से 2 घंटे कबल सरकारी TV के हवाले कर दिया गया था। किसी हिस्से को नशर ना करने से पहले मुशावरत होनी चाहिए थी। हज़फ किए गए हिस्सों में IAEA के मुआयने, ईरान के मुंजमद असासों, तामीर नौ, जंग, आबना हुर्मुज़ और अमेरिका से मुज़ाकरात जैसे मामलात शामिल थे। ईरानी सरकारी TV का कहना है, इंटरव्यू को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। दूसरा हिस्सा आज रात नशर किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद इरवानी ने सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनाई को कत्ल की इसराइली धमकी पर अक़वाम मुत्तहिदा में बाज़ाब्ता एहतजाज दर्ज करा दिया। अमीर सईद इरवानी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस, सलामती काउंसिल और जनरल असम्बली को ख़त लिख दिया। लिखा, इसराइली वज़ीर दिफ़ा इसराइल कार्ड्स की ये धमकी ईरानी हुकूमती ओहदेदारों को निशाना बनाने की एक सोची समझी और मुनज़्ज़म रियासती दहशत गर्दी की पॉलिसी का हिस्सा है। सलामती काउंसिल ने इसराइल को बगैर किसी जवाबदही के कार्रवाइयाँ करने की इजाज़त दी है। खबरदार किया कि तेहरान किसी भी दुश्मनाना इक़दाम का जवाब देगा। अमीर सईद इरवानी ने मज़ीद लिखा, बदकिस्मती से सलामती काउंसिल की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी ना करने से सज़ा से इस्तिस्ना का माहौल मजबूत हुआ है, जिसके नतीजे में इसराइली हुकूमत रियासती दहशत गर्दी को मामूल बनाने में मज़ीद दिलेर हो गई है। अमेरिका और इसराइल ने मकबूजा बैतुल मक़दस में अमेरिकी सिफारत खाने की तामीर के बाज़ाब्ता मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। इसराइली वज़ीर ख़ारजा और इसराइल में अमेरिकी सफ़ीर माइक हॉकबी ने दस्तखत किए। अमेरिकी सफ़ीर ने कहा, अमेरिका यरूशलेम को यहूदी आवाम का अज़ली और हमेशा का दारुल हुकूमत तस्लीम करता है। अमेरिका यरूशलेम की सरज़मीन पर अपना परचम नस्ब करेगा। यहाँ नया और मुस्तकिल सिफारती कॉम्प्लेक्स तामीर किया जाएगा, जो इसराइल में अमेरिकी सिफारती सरगर्मियों का मरकज़ होगा। रूस ने एक दफ़ा फिर यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया है। यूक्रेनी हुकाम का कहना है, दारुल हुकूमत कीव पर रूसी ड्रोन्स और मिसाइल हमलों में कम से कम 10 अफराद हलाक जबकि 34 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। यूक्रेनी फौज का कहना है, हमलों में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया।
حملوں کے بعد ایک ہوٹل میں آگ لگ گئی اور 6 منزلہ رہائشی عمارت بھی گر گئی۔ روسی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا کہ یوکرین کے علاقوں دمپیرو پیٹروسک اور پولتاوا میں واقع ایئرپورٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ فضائی، زمینی اور بحری پلیٹ فارم سے طویل فاصلے تک مار کرنے والے جدید ہتھیاروں اور ڈرونز کا استعمال کیا گیا۔ وینزویلا میں زلزلوں سے جانی نقصان پر ایک ہفتے کے سوگ کا اعلان کر دیا گیا۔ قیامت خیز زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 2300 ہو گئی۔ 43,000 اب بھی لاپتہ ہیں۔ 12,000 افراد زخمی اور 15,000 بے گھر ہوئے۔ 50,000 افراد کا عمارتوں کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ دنیا بھر کی ٹیمیں ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں۔ پنجاب کے 6 اضلاع میں گرین بس سروس کا افتتاح کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا، عوام کو گرین بس سروس کی صورت میں باعزت سواری دی، سفری سہولتوں کو آسان بنا رہے ہیں۔ گرین بس سروس کی بہت ڈیمانڈ ہے۔ دوسرے مرحلے میں تحصیل سطح پر بھی گرین بس سروس شروع کریں گے۔ بسز کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، ہم کو بہت عزت سواری ان کو ملی ہے جس کا وہ بھرپور استعمال کر رہے ہیں، بہت خوشی خوشی اپنے کام پہ جاتے ہیں، روزگار پہ جاتے ہیں، اپنے سکولز میں، کالجز میں جاتے ہیں۔ خواتین اس کو بہت اس کا فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ 20 روپے کے اندر آپ جہاں بھی جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں۔ ایئر کنڈیشن بسز ہیں، اسٹیٹ آف دی آرٹ بسز ہیں۔ اس سال تقریباً 1100 بسز جو ہیں وہ سڑکوں پہ موجود ہوں گی۔ اگلے سال کے لیے ہمارا 1500 کا ٹارگٹ ہے اور اگلے 3 سال میں اس فگر کو ہم 5000 بسز تک اکراس پنجاب ہم لے کے جائیں گے۔ کسی بھی شہر کی، تحصیل کی، گاؤں کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ تمام شہروں میں آلموسٹ یہ بسز چلنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو پنجاب کا ناردرن پارٹ ہے اس میں بھی چلی گئی ہے، مری تک یہ بسز پہنچ گئی ہیں۔ ساؤتھ پنجاب میں یہ بسز ہیں، سینٹرل پنجاب میں ہیں، ہر جگہ ہیں اور اب انشاءاللہ تعالی تحصیلوں میں بھی اس کا دائرہ کار جو ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے۔ 1 جولائی سے 1800 cc سے کم استعمال شدہ گاڑیوں کے امپورٹ پر ڈیوٹی میں کمی کی گئی ہے۔ وفاقی حکومت نے استعمال شدہ گاڑیوں کی درآمد پر اضافی ڈیوٹی میں کمی کی۔ گاڑیوں کی درآمد پر اضافی ریگولیٹری ڈیوٹی 40 سے کم کر کے 30% کر دی گئی۔ FBR نے اضافی ریگولیٹری ڈیوٹی میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ استعمال شدہ گاڑیوں کی کمرشل درآمد پر ریگولیٹری ڈیوٹی 30% ہو گئی۔ یہ ریگولیٹری ڈیوٹی پہلے سے عائد ڈیوٹی کے علاوہ ہوگی۔ گاڑیوں کی درآمد پر ریگولیٹری ڈیوٹی ہر سال 10% کم کی جائے گی۔ ڈیوٹی 2029 سے 30 تک مکمل ختم کر دی جائے گی۔ عالمی بینک نے پاکستان میں NFC ایوارڈ میں اصلاحات کی سفارش کر دی۔ وفاق اور صوبوں کے درمیان NFC ایوارڈ کا سر نو جائزہ لیا جانا چاہیے۔ صوبوں کے درمیان وسائل کی تقسیم میں بھی کارکردگی کو بنیادی معیار بنایا جائے۔ کراچی کے تاجر نے پولیس کے اعلیٰ حکام پر بلیک میلنگ اور بھتہ مانگنے کے الزام پر سنوائی نہ ہونے پر سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ عدالت نے فریقین کو 22 جولائی کے نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیے۔ درخواست میں 3 DIG سمیت دیگر افسران کو فریق بنایا گیا۔ موقف اپنایا عبدالواحد شیخ پولیس کے اعلیٰ افسران سے تعلق بتا کر رقم طلب کر رہا ہے۔ دھمکیوں کے لیے DIG اسد رضا، اظفر مہیسر اور عرفان بہادر کے نام استعمال کرتا ہے۔ ملزم پولیس آفیشل کی گاڑی بھی استعمال کرتا ہے۔ وکیل نے استدعا کی میرے موکل کو تحفظ فراہم کیا جائے، ذمہ داروں کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں ڈکیتی مزاحمت پر ڈاکوؤں نے نوجوان کو گولی مار دی۔ ڈاکو نوجوان سے موٹر سائیکل چھیننے آئے تھے، مزاحمت پر گولی مار دی۔ 18 سال کا باز موقع پر ہی چل بسا۔ پولیس کا کہنا ہے ویڈیو کی مدد سے ملزمان کو ڈھونڈا جا رہا ہے۔ کراچی میں 6 ماہ کے دوران ڈکیتی مزاحمت میں 40 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ راولپنڈی میں قیدی بین سے فرار ایک اور ملزم بہاب پکڑا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے 14 قیدیوں میں سے 8 کو گرفتار کر لیا گیا، 6 اب بھی فرار ہیں۔ CCTV میں اڈیالہ جیل کے باہر پولیس وین سے 14 قیدیوں کو بھاگتے دیکھا گیا۔ گرفتار ملزمان میں عدیل، زیغم، احتشام شامل ہیں، جنہیں اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔